episode 25. Welcome to Happy Times Podcast, How to Enjoy Our School Life. Dan di sini aku sudah bersama narasumber saya. Hi, I'm Alice. Oke, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita bisa menikmati kehidupan sekolah kita. So, Alice, I want to ask you, do you enjoy your school life right now? Sampai saat ini sih masih enjoy saja. Kenapa? Karena ya untuk enjoy kita harus ada goal. Goalnya itu yang memotivasi kita agar bisa tetap bisa belajar dengan baik. Ada motivasi dalam diri karena ya motivasi saya belajar itu buat kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wow, that's amazing. Hey, can you hear my voice? Yes. Okay, good. And I want to ask you, before you move to Sutomo, right? Sutomo is people acknowledge Sutomo, they have lots of demanding lessons, strict teachers, and ambitious people there. And can you tell us about your adaptation to this new school? Pertama-tama kita harus open ourselves dulu, jangan terlalu tertutup, karena kalau kita jadi orang yang tertutup itu susah untuk menerima environment yang baru. Karena kan untuk masuk dalam satu environment kita harus menjadi terbuka. Habis let others know ourselves too, baru kita bisa ada connection sama orang lain juga. Sama kayak lebih friendly, ya, lebih banyak teman, koneksi. Your friends and connection, friends and connection. Wow, it is a visionary thinking. During my school life, pas aku sekolah, I never think of that I have to connect with one another. I have to make relations all over the world. So, what's the importance of making relations? By we making relations with others, kayak kita sebagai manusia udah tahu kayak hidup manusia ya gak bisa hidup sendiri. Saat kita kayak butuh teman juga dalam hal membantu kita belajar, gak bisa selamanya kita kayak terpatok belajar sendiri juga, karena dengan kita sama orang lain kayak kita tahu yang bisa develop ourselves more gitu. So you still, because we are a social people, Kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus berkoneksi. Jadi our friends can help us and cover our weakness maybe, and we can. So do we. So we can help them to cover their weakness. Mm-hmm. Wow. And as I've mentioned before, that in Sutomo, your schedule is a little bit tight, and correct me if I'm wrong. And the lesson is also demanding, and your task is so many, like maths. That's right, really right. Maths soal latihan. Oh, kimia soal latihan. Yeah, buat booklet ya nomor 1 sampai 20. Yeah, betul. Is it true? Yes, true. Betul ya. So, how do you cope with that? The lots of tasks. Awalnya susah ya, apalagi barusan masuk sekolah yang lumayan murid-muridnya ambis. Jadi butuh proses. Awalnya pasti susah. Tapi setelah terbiasa, ya lama-kelamaan udah terbiasa. Tapi harus punya pola pikir yang baik juga. Jangan kayak terpaku belajar itu terpaksa. Belajar itu harus di-enjoy. Karena kalau kita enjoy, pasti lakukannya sesuatu itu nyaman sih, sama enak. Jadi pada saat berintegrate to a new environment, ada rasa shock nggak? Wah, ambis banget teman-teman aku.
Aku pernah satu kali di Mia 1 kan, 10 kan, Mia 1. That is my first day to enter the plus class because I'm new students when high school. Wah, biologi lesson not belum masuk ke lesnya, cuma udah baca buku. Iya, Gila, sama sih. Besides that, the teacher also, the system is like that ya. You have to read first and then detail lah. Nomor 49, nomor 35 berdiri. Apa itu bakteri? Apa itu pernah ditanya ya? Ya pernah dong. Apa itu zooplasma dan sebagainya. Wow. So it is valid ya. Yeah. And yeah, materials at your school. People know that your school has demanding lessons, right? Yeah. Very demanding, especially mafia, moto, fisika, and kimia. So I'd like to ask you, how do you learn the materials at school? Do you learn by yourself? Do you join the makeup class or do you join the pemantapan dan sebagainya? Belajar dari dulu udah dididik ya. Kayak dari kecil udah dididik belajar sendiri, independen gitu. Biar apa ya? Jadi mandiri aja, gak terpatok. Kayak aku sistem belajarnya kayak waktu di kelas, waktu hari itu harus benar-benar bisa kayak konsentrasi biar nggak buang waktu kita belajar lagi di rumah. Kita nanti di rumah itu belajarnya yang nggak bisa. Yang bisa itu kita lakukan di sekolah. Biar nanti di rumah kita nggak belajar sekolah aja, kita bisa buat yang lain juga. What an effective learning. Yeah. So, jadi itu yang kamu lakukan setiap hari untuk belajar materi di sekolah. Jadi belajar sendiri, terus di kelas tuh fokus dengerin guru. Yang nggak bisa diulangin di rumah. Dipelajarin lagi pelan-pelan mungkin, karena butuh proses juga untuk ngerti. Nggak semua instan. Emang nggak bosan belajar terus? Sebenarnya ada pernah rasa bosan ya, kayak kenapa sih buat soal lagi, kenapa buat ini lagi, kenapa belajar lagi. Tapi ya seperti aku bilang dari awal, aku ada kayak prinsip, kayak aku pengen ini, aku ada kayak goals gitu, aku pengen mengejar ini, banyak hal yang aku mau dapatkan. Tapi untuk dapat itu nggak bisa santai-santai doang. Kita harus kayak belajar dulu, susah-susah dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu sih. Wow, your mentality has changed since you moved to a new school. Yeah, jujur iya. So can you compare? I mean, in a good way, what has changed you from your former school to your new school? Dulu di sekolah yang lama, memang muridnya ambis juga, tapi nggak terlalu efek ke mental health juga ya. Karena lebih ke ada bawaan santai, pun waktu belajarnya nggak terlalu lama. Ini di sekolah baru udah waktu belajarnya lama, muridnya juga ambis, banyak lagi pelajaran yang stres, guru-gurunya juga banyak tugas. Ya, jadi gimana ya? Tapi aku yakin untuk bisa self develop juga ya harus menjalani itu semua sih. Karena ya selama proses belajar banyak rintangan tantangan yang harus dihadapi untuk menjadi sukses. Dan itu membuat kita satu level lebih tinggi ya. Yeah. This situation makes us one level higher than we were before. True. And dan juga di Sutomo, in your class, there's lots of Olim student. Waktu ini ada yang barusan menang Olimpiade Astronomi, yang ikut join tingkat nasional fisika. Banyak sih. Dari kelas aku lumayan ambis di Olimpiade, jadi ya gitu deh. Ada motivasi juga untuk belajar. Jadi itu yang menjadikan motivasi malahan ya. Yeah. Awalnya padahal down, tapi pola pikir kita berubah. Jadinya kenapa aku nggak belajar lebih keras supaya bisa catch up. Itu ada. Wow. So that's how nowadays people learn ya. Ya betul. So tough ya. I mean, you have that toughness in yourself. Sebenarnya dalam dunia pendidikan itu pastinya ketat ya, karena ketat yang ketat itu membuat kita menjadi lebih bervalue, jadi diri kita value gitu. Jadi kalau kita monoton itu kayak biasa aja, gak ada tantangan, gak ada yang enak, gak ada yang seru. Jadi kalau ada tantangan kan lebih seru, kayak gimana ya kita solve this problem gitu. My life, my adventure. Okay, so
um, talking about materials you learn in classroom, Mhm. Pasti dong ada yang namanya ujian. Hmm. Dulu ada PB1, Hmm. PB2 dan ujian semester. Is it kresek-kresek? A Uh, little bit. Not really. Not really like. I can still hear everything clearly. But remember, talk louder. Okay. Good. Okay, but you can hear my voice and your own voice, right? Yes. Okay, good. That's good. Nah tadi pasti dong ada ujian ada PB1, PB2 semester. Sekarang tuh sistem ujiannya gimana sih? Ujiannya itu sekarang mungkin dulu ada PB ya, pekan bulanan. Sekarang udah cuma mid sama semester Karena doang. pandemi ya. Ya, ada efek pandeminya juga. Jadi mid semester, tapi materialnya lebih pack banget ya, lebih padat babnya yang akan diujikan tuh jadi lebih banyak. Jadi harus lebih persiapannya harus lebih matang. Bukan berarti mid kan lumayan lama ya, kayak 3 bulan dari masuk sekolah barusan mid. Jadinya harus lebih persiapan lebih matang. So I'd like to ask you, how do you prepare for the exam? Exams. Biasanya, Apakah kamu orangnya sistem kebut semalam? Waduh. Ada sih beberapa pelajaran yang SKS. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi. Biologi Not 1 really. minggu. 1 minggu ya. Ya. Kalau mafia lebih ke praktis 2 minggu intens. Intens ya. Ya. Latihan soal dong kalau Ya. mafia. Ya. So kalau kayak hafalan itu mungkin tergantung tingkat kesulitan. Ya. Kalau terlalu sulit itu bakalan seminggu. Kalau ya yang sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin Amin 1. Ya, ada sih. Kalau mafia latihan soal. Latihan soalnya tuh mungkin kalau mafia karena cukup susah ya di sekolah saya yang mafianya, jadi butuh waktu untuk latihan terus. Dan belajar STL kan biasa. STL ya, soal tahun lama. Tahun lama. Tahun lama. Iya, kata di sekolah saya STL soal tahun lama. Itu kunci keberhasilan dalam ujian sih. Iya, soal tahun lama. Aku kira SL tuh soal tahun lalu. Lama sih kalau di zaman saya, in my times is lama, but I didn't probably ganti. But every teacher say if soal tahun lalu, so means ini tahun lalu loh. So if you mau kerjain soal nomor tahun 2021 STDL soal SDTL soal 2 tahun lalu. So STL soal tahun lama. Iya, lama. Because the materials ungefähr more or less is the same ya. Iya. Wow. Tapi sekarang nggak tahu ya, saya merasa barusan kemarin ujian, mungkin gurunya ya melihat ada sedikit keterpakuan murid-muridnya terhadap STL, maka ada sedikit perubahan. Nggak boleh tok belajar dari STL, harus belajar yang dari guru menerangkan paling penting sih. Wow. Jadi gurunya nggak ambil soal dari STL lagi dong? Nggak semua pure semua, not all. Kalau mata tetap STL? No. Ada mata yang selalu diperbaharui. But usually the teachers will take the previous, like yang terbaru 1 tahun yang lalu atau yang 2 tahun lalu masih ada. Tapi kalau yang lalu mungkin tergantung gurunya ya, ketua tim teachingnya itu kan beda-beda. Kalau biologi? Biologi ya sih ada. Biologi paling harus STL. Oke. Harus belajar yang dari 2012 malahan. Jadi, yang lama-lama. Murid semua yang masih SMA gak usah belajar buket. Gak usah belajar buku paket. Biologi STL aja. Itu soalnya hampir 100% mirip. Ya. Termasuk esai ya? Esai iya. More or less lah ya. More or less. Ya, I mean the soal itu yang ada di STL tuh kan kisih-kisihkan. Ya you learn lo like soal nomor 1 perkembangan atau pertumbuhan. Like I mean don't just learn that question lah. Iya, harus perkembangannya gitu yang kira-kira akan muncul, tapi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya gitu sih. Ada baca yang relate sedikit ke topiknya yang ini. Ya dengerin, oke? Okay, we move on to the next question. Next segment, I mean. Jadi kan tadi kita udah ngomong-ngomong tentang material, tugas yang banyak, ambisnya teman-teman, lingkungan yang sangat demanding. Nah, jadi nowadays, hari-hari ini, Alice,
belajar aja itu penting nggak sih? Atau kita harus tambah skill-skill kita di bidang lain? Sebenarnya terpaku sama belajar itu gak terlalu baik juga ya. Harus ada skill yang lain juga. Kayak karena kita tahu di luar itu gak butuh modal teori belajar doang di sekolah. Tapi harus ada skill kayak harus belajar komputer atau ikut lomba-lomba yang lain. Lomba-lombanya itu ya, kalau aku sih lebih suka ikut lomba yang sesuai passion kita. Karena if we do with our passions, pasti kasih yang effort lebih ke lomba itu sih. Itu kayak yang dibilang Menteri Pendidikan kita. Salah Enggak ya? deh. Merdeka belajar enggak ya? Iya, Di merdeka sana. udah. Mereka belajar. So, competition is important. Yes, it's so essential. Even di tingkat sekolah itu udah dianjurkan untuk mengikuti kompetisi ya. Iya. Nggak hanya belajar Makanya secara sekarang banyak internal. pemerintah yang kayak buat adakan kayak acara-acara. Waktu itu ada saya dengar kayak acara TK nasional itu kayak ada acara adat harus diselenggarakan, harus gak optional tapi harus. Itu kayak mendorong kita lebih aktif dalam belajar, gak hanya teori tapi juga prakteknya dalam mempelajari budaya Indonesia sih. Dan your school juga udah mengadaptasi ke situ nggak sih? Like during my time, they only focus in science, mafia, like that. Sebenarnya ada praktek, aku pun ada ikut kayak school science club gitu, itu lebih ke praktek. Tapi setahu aku sekolah aku barusan akan menerapkan kampus merdeka itu nanti next year. You have graduated? Yeah, I have already graduated at that time. In any field, not just academically. So external competition is important for students nowadays. Sure. Apalagi kalau yang aku kan udah SMA 3 ya, mau like apply scholarship I guess atau mau ke universitas gitu, yang paling dilihat ya nilai itu penting. Tapi yang paling dilihat juga ada skillnya. Apakah kamu aktif itu di sekolah? Karena ya kalau kamu gak aktif, nanti susah juga sih bersaing sama orang lain. Kalau kita ikut lomba, kita ya kayak bisa challenge ourselves juga, capability kita juga. Dan lombanya nggak harus olimpiade kan? Nggak, tergantung passionate orang masing-masing. Ada yang kalau pendiam, mungkin teman aku yang pendiam Main ya catur atau olimpiade. Karena kan kalau untuk olimpiade kan lebih ke menganalisis soal, lebih ke diam gitu orang. Atau mungkin kayak aku yang hiperaktif mungkin lebih ke enjoy yang public speaking, ya storytelling, storytelling, news anchor gitu kan ada juga. Oh, jadi Alice udah pernah ikut kompetisi apa aja nih? Dulu olimpiade pernah, yang olimpiade astronomi. Tapi ya cuma hanya belajar iseng-iseng doang sih sebenarnya itu. Tapi masih suka, tapi lebih sukanya itu ke like public speaking atau speech yang ada di kayak course aku. And then juga ada newscasting. I enjoy it. This is our newscaster, future newscaster, guys. Amen. Dan itu tentu nggak membuat resume atau CV kita kering juga ya. Iya. At least kita ada. Biar lihat, At least nggak harus menang sih. Iya. Harus ada ikut aja. pesertanya. Kalau bisa menang lebih baik lagi. Tim hori-hori aja. Iya, hori-hori. Ya kan. Okay, that's the importance of competition, external competitions students nowadays. Well, so ya. Dulu pernah ikut lomba juga gak? Enggak. Oh, pernah ikut lomba tenis meja. Oh, yang di sekolah kita itu ya? Ya, tapi yang P2S1 aja. Oh. Tapi nggak menang sih. Gak apa-apa, experience. Gak apa-apa. Membakar lemak. Ya, membakar lemak. Memang dulu aku overweight sih memang. Oh. But you can see perbedaan dulu dan now. Yeah. But I'm quite active sih. Like join expo, join competition, but only intern. Because during my time, the popular competition is Olimpiade. Ya, sebenarnya sekarang masih popular in Olympics sih. But other things like newscasting, like main catur atau news anchor dan sebagainya, like that there is more other skill, communication skill is not really popular and not so often people speak about it.
So yeah, before we just focus on studying. If competitions is Olympiade. Yeah. So our school's point is high in science. Mungkin ada impact-nya to the teachers ya. Lebih kayak promosinya kurang ke yang bidang lain. Exactly. Lebih banyak yang promosi kayak Olimpiade pun karena mafia kita lebih kayak dipersulit mungkin, makanya lebih banyak dorong gitu. Kalau untuk public speaking ya mungkin agak kurang terpromosi, makanya murid-muridnya jadi agak berkurang minat di situ. Itu impact-nya. Padahal sekarang era digital, right? Iya. You have to ada, speak. Ya, pun ada kayak content creator, video creator itu penting juga untuk di held the competitions. Tapi jarang terdengar sih. Mungkin ya lain kali ya kalau ada Guru Stomo yang nonton ya bisa dipromosikan mungkin. Pak ATT. Tolong Pak. Ya, murid kita harus di-upgrade skillnya. Wow. So that's all about the competition, the difference between before and nowadays. Okay, and tadi Alice ada bilang kalau tadi itu belajar itu harus enjoy, menikmati. Can you tell us how you can get the joy in studies every day? Every day, sebenarnya nggak tiap hari belajar juga, tapi ya karena pertama kali enjoy belajar tuh karena gak ada kerjaan ya. Wow. Karena kayak I think my life is full of studying aja sih. Enjoy. Kayak pikirnya enak aja sih study. Lebih ke eager want to get something new. Maybe your interest in science is so high. Yeah. Like interest kan, kalau kita interest sama sesuatu kan kita sering melakukannya. Have you ever tested? Oh ya. Yeah. Interest ada, tapi if test ke yang lebih terjun praktek itu belum pernah sih. Tapi kalau yang kayak eksperimen itu kena. Apalagi kan di sekolah kita juga ada lab gitu kan, lihat wah keren banget. I mean like Alice pernah nggak kayak assessment, like a test like that? Oh, psikotes belum pernah. Tes minat bakatnya tuh sainsnya kayaknya tinggi sih. Belum pernah. Belum pernah ya? Ya belum pernah. Nanti lihatlah. Kalau misalnya ada tes gitu, lihat tes minat bakat, interestnya di mana paling tinggi. Tapi kayaknya sains paling tinggi karena suka belajar, suka analisis soal. Jadi sebelum kami take ini, aku ada kasih dua soal ke Alice math tentang apa ya? Cukup stressful ya guys. Tentang fungsi dan eksponen, and she could do it so well and fast, you know when the exam math only 2 hours, right? How many questions? 25 ya? 25 plus 5 is 30. Nah, 30 ya. We have to do 30 questions in 2 hours. It means in 2 hours, right? It means 1 question 4 minutes. How can you do that? Stressful lah, right? Yeah, sih. But she could do it very well. Yeah, but you have to train, latihan soal terus. Kalau mau buat mafia tuh biasanya latihan soal terus. Jadi kalau misalnya nggak latihan soal ya jangan harap bisa lulus mafia. Karena dengan semakin kita banyak berlatih soal, kita tahu tipe-tipe soal. Mungkin nggak exactly, pastinya ujian nggak exactly keluar yang sama seperti yang kita latihan lah. Itu kan kayak bukan ujian, itu kayak. Tapi kan kita tahu tips-tipsnya yang mirip-mirip jalan keluarnya, problem solvingnya, how is it gitu. Jadi gimana mendapatkan joy itu, enjoyment, kenikmatan, kesukaan itu di belajar? I like because I have a very big dream untuk kedepannya. Harus ada motivations from ourselves sih. Kalau gak ada motivations mungkin belajar kita agak menurun ya. Misalnya kalau dibantu ada motivasi kan lebih kayak, oh aku punya tujuan, aku harus bisa ini. Makanya aku harus belajar lebih baik lagi biar aku bisa dapat ini. Do you ever stressed out? Stres pernah sih. Tiap kali ujian pasti ada stres. Itu sebenarnya stress is normal sih. Iya normal, itu normal. If you don't have stress, it means you are not caring. You don't care with what you do, right? But you have ever told me this. I agree with your point. You have ever said to me this. Don't be stressed out. We have to enjoy when learning or studying. Yeah. We cannot disagree that much studying is tiring. Even the Bible, even the Bible
that much study is a weariness of the flesh. Kalau bahasa Indonesianya itu di pengkhotbah bilang banyak belajar melelahkan badan. Pasti dong. Kita kan Pasti. belajar berpikir effort adalah. Jadi maka dari itu kita nggak bisa menafikan, kita nggak bisa mengesampingkan keberadaan joy. Karena joy itu, sukacita itu harus ada supaya kita makin termotivasi. You agree with that? Ya pasti agree ya. Pun kayak belajar dari semut, kayak harus tetap ada keinginan belajar. Kayak gimana ya? Rajin. Rajin lah. Gak seperti semut kan rajin. Ya. Harus seperti semut sih. Seperti dah. Semut meskipun nggak ada pemimpinnya, dia bisa rapi, dan dia rajin, bisa bekerja. So harus ada joy. Harus ada joy. Kalau kita nggak suka belajar gimana? Cari dulu goalnya apa. Cari dulu suka. Harus lakukan dari apa yang kamu suka dulu. Habis itu sukanya kan pasti, oh aku suka ini. Aku harus ada goal untuk mencapai kesukaan aku biar lebih big, going big gitu. But some people will feel not really confident with setting goals as high as possible. You know what I mean? Like, kayaknya aku nggak bakal bisa deh. Kayaknya ini terlalu tinggi deh kualitas aku, cuman ini aku nggak terlalu pintar. Nah, how do you cope with that? Ya kita bisa kayak punya set goals yang tinggi, tapi nggak semua yang tinggi itu bisa tercapai. Mungkin kayak harus belajar lebih. Bukan berarti kita nggak bisa mencapai apa yang sudah kita harapkan itu. Ya kita nggak bisa mendapatkannya selamanya gitu. Kita masih, ya berarti kita masih dimotivasi untuk selalu berusaha gitu sih. Harus selalu berusaha, belajar agar bisa mencapai goal itu. Soalnya kalau dalam mencapai goal itu gak ada rintangan pun, kita jadinya nggak terlalu, gimana ya, agak pasif. I've got your point. Like, ya jangan pikirin dulu lah, kita bakalan bisa atau enggak. Kita bakalan bisa atau enggak. Kita belum coba. Belum coba, gak tahu. Harus coba dulu. Semua hal harus dicoba dulu. Wow. And I'd like to ask you, in your tight schedules, never-ending tasks, and demanding lessons, how do you still can enjoy and excel? At least it's a good student, you know, in her class. Also amazing students. How do you still enjoy and excel? Gimana ya? Harus do what yang kayak aku kan suka belajar sambil mendengar musik. Nah, harus musik, lebih pop, klasik gitu, suka dengar. Nah, dengan itu kan kayak betah, baru mulai belajar. Pun harus kayak gak boleh belajar terus, kayak harus ada gapnya. Kayak misalnya 20 menit belajar, habis itu istirahat mungkin 10 menit. Kalau bisa waktu istirahat itu jangan pegang HP sih. Kalau benar-benar istirahat. Ya benar-benar semil atau ya meregangkan badan, stretching your bodies. Masa enggak ya? Masa terlalu berat? Terlalu butuh waktu lama sih kalau untuk masak ya. Oke. Makanya setelah itu relax yourself, baru mulai belajar lagi. Soalnya kalau kamu belajar pun takutnya efeknya kamu lelah, jadinya nggak bisa berpikir jernih dalam melakukan sesuatu. One important factor that is jangan terlalu memusingkan pertemanan kita, kayak circle, just connect with others, be friends with others. We can have lots of friends. Our circle is healthy, that can support us. Kan kita masih pelajar, kita masih ada di sekolah. Fokus kita adalah belajar. Karena gimana ya? Belajar itu penting, habis itu pertemanan itu juga penting banget. Kalau kita dalam pertemanan itu harus kita bisa enjoy, menemukan circle pertemanan yang baik juga. Jadi itu yang kayak Alice bilang, kita kan masih pelajar, jadi kita harus fokus belajar, tidak memusingkan dengan hal-hal penghidupan ini. Kayak in the Bible, right? So, I find that you are so optimistic and always generate positive energy in everything you do. Okay, I do agree with your views that don't be afraid. How can you be afraid
for something that you haven't even tried. Yeah. And you have to study well, trust yourself that we can do it. Instead of being afraid, we become happy and get joy in our studies. True. Lastly, don't Mhm. forget to connect with God. And you reminded me, He will take care of us and everything will be okay. Hmm. Here's a verse di pengkhotbah lagi. Hmm. For God give to a man that is good wisdom, knowledge, and joy. Jadi di pengkhotbah itu, aku pernah bilang ke anak-anak, adik-adik di Mhm. Malakit, ya. Mhm. Inspired by you also. Belajar itu harus punya sukacita. Yeah. Karena, do you know King Salomo? King Solomon, do you know, right? Mhm. He's a great guy, right? Mhm. He's very smart. He likes to study. Mhm. He has a lot of wisdom and can solve a lot of problems. Mhm. God give him wisdom. Okay, but one thing he said in the Ecclesiastes, he didn't enjoy studying. He said studying is weariness of flesh, melelahkan badan. Bahkan orang ngapain belajar ya sampai malamnya pun nggak tenang. Salomo mengatakan seperti itu. Malamnya juga nggak tenang, dan pengetahuan yang dia miliki, pengetahuan yang Salomo miliki itu bakalan dikasih ke orang. Apa keuntungannya? Mhm. Nah, jadi jadi pada akhirnya dia bilang kayaknya sia-sia deh aku belajar. Jadi selidik punya selidik, Salomo ini merenungkan selama dia menjawab, ternyata dia berbalik dari Tuhan, bergaul dengan istri-istri asing, menyembah Asitoret, dewa-dewa, sehingga dia nggak merasakan joy yang dari Tuhan itu. Sementara di pengkhotbah 2 ayat 26 bilang, Tuhan kepada orang yang dikenannya, Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, right? So, is it, what do you think? Do you also connect with God? Pray Yes. or help ask for wisdom and knowledge and joy? Harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan studi, baik karir ataupun studi kita. Karena kalau tanpa Tuhan, kayak buat apa? Pun setiap belajar harus sempatkan waktu untuk kayak membaca Alkitab gitu. Karena kalau buat apa kita pintar, tapi koneksi kita sama Tuhan itu gak ada. Dan kita nggak dapat sukacita. Iya, gak ada dapat hikmat dari Tuhan juga. Pokoknya kan sukacita, hikmat, dan pengetahuan. Jadi sebenarnya dari pandangan Alkitab itu, hikmat, pengetahuan, kepintaran, pengetahuan, sukacita itu semuanya dari Tuhan. Jadi sepintar-pintarnya pun kita, ya, we have to connect with God. Yes. Pray. Must and always read pray. Bible. Yeah, must always pray, and we have to surrender, berserah kepada Ke Tuhan. Tuhan. Because He know the best plan for us. Yeah. Wow, that's right. Yeah. Is there anything else that you want to share? Share yang pastinya tetap semangat belajar ya, buat nonton. Wow. Jangan putus asa ya. Look to the camera. You are the newcaster, right? Yeah. Mungkin merasa berat ya waktu menjalani, tapi kalau setelah kamu mendapatkannya itu pasti wah, satisfying, pasti memorable lah semua yang udah kamu laluin. Yang berat-berat itu memorable, pasti sangat worth it, dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Ya, dan ini salah satu tanggung jawab kita nggak sih? Like, shortly I will go to Germany to continue my master, right? When I apply, rasanya tuh kayak aku pengen banget belajar. Tapi pas udah dapet, wah, ini jadi beban ya. Jadi beban. Jadi ada tanggung jawab yang harus Besar. kita emban. Karena Tuhan udah mempercayakan kepada kita. Jadi ini adalah perkara-perkara kecil. Belajar di sekolah, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti Tuhan percayakan Betul. yang lebih besar lagi. Oke, Ya, betul. thank you Alice. Ya. Nah, jadi di sini kita ada games kecil-kecilan. Oke. Quick questions. I prepared 18 quick questions for you, Quick and you questions. have to answer it under 1 second.
Under 1 seconds. Okay. Okay. Alright. First question. Okay. Maths or bio? Maths. Maths or physics? Physics. Physics or chemistry? Physics. Why physics? Interested. You Dan interested? For me lebih ke masuk logika aja sih. And it is more applicable Ya, lebih ke applicable. in our daily life. Ya. Like, Kayak buat something kalau ada sesuatu yang rusak, kayak misalnya bola lampu ya rusak, itu kan biasanya ada yang pasang kayak wah so interested kayak voltnya ini. Kalau lebih dari capacity-nya kan jadi kayak so interested on me gitu loh. So, you like pasang bola lampu? Lihat orang pasang. Lihat orang pasang. Kalau pasang sendiri belum pernah try. Maybe Takut jatuh. someday. Yeah. Okay, coffee or tea? Tea. Beach or mountains? Beach. Why? Lebih adem aja. Kalau mountain enak, tapi lebih suka beach aja sih. Lebih ke ada view, ada adem-ademnya. Mountain terlalu tinggi ya? Iya. Kalau lah kita belajar mencari nilai tinggi, nggak usah ke mountains yang tinggi-tinggi. Udah cukup susah. Oke. Beras lagi or Danau Toba? Danau Toba. Mall or cafe? Mall. Mall, yeah, because dingin. Iya. Self-study or group study? Self-study. Why? Because you got distracted when in group? Ya, kayaknya tipe-tipe belajar orang beda-beda ya. Kalau aku sendiri lebih fokusnya sendiri. Kalau kerja kelompok mungkin suka kerja kelompok. Tapi kalau untuk pelajaran sekolah lebih suka self-study. Lebih fokus. Oh, fair enough. 7. Early bird or night owl or both? Night. Night owl. Wah. So you stayed up late to study Ya. and wake up early to study also and to go to school. Depends if have exams or not. Kalau biasanya nggak ada exams enggak sih? Karena kan malam-malam kan nggak ada suara mobil motor. Iya, lebih fokus. Kalau Me too. Yeah. Night owl. Hmm. So if you reach us out at 1 a.m. in the morning, oh we are still there. Wow. Oh. Wow. No. Please don't. We are focusing study. Okay? Wait. Study or take rest? Aduh, this is not choice. This is a must. Both. Both. Half-half lah ya. Half-half ya. Depends on needs. Hmm. Depends sesuai kebutuhan. Kalau memang lagi pengen istirahat. Artinya kalau lagi nggak ujian ya istirahat. Istirahat. Kalau lagi ujian belum bisa tadi loh. Ya gimana? Harus belajar. Okay. Number 9. Sweet or savory? Savory. Like pancake. Ya. Oke. Pancake with jam Ya. or pancake with sausage, egg, sauce, mozzarella cheese. With sausage, cheese. Sausage, cheese. Biasanya pakai yang savory Savory things. ya. So pancake ice cream? No. Still acceptable, tapi lebih prefer savory. Oh. Yeah. I'm more to the sweet. Mungkin agak weird ya. Because I regard the pancake or the waffle is a dessert. Dessert is Yeah. People connect dessert, associate dessert with sweet, right? Yes. So yeah, but it's okay. Yeah. There's no right or wrong in food. Yeah. Okay. Savory. Savory. 10. Sate Padang or kari bihun? Sate Padang. Sate Padang. Padang lovers. Sate Padang depan Winfield. Okay, but ya. Depan Winfield Ya, Hasanuddin. depan Winfield Hasanuddin ada sih. Oh depan Sate Sutomo. Padang Triadi. Triadi. Ya. Oh. Chicken, usus, Chicken, lebih ke chicken ya. chicken ya, gitu. Okay, because beef, right? Sometimes can lengket to my Iya. teeth one, up to my teeth. Yeah. So 11. Pizza Hut or Sushi Tei? Pizza. Yeah. Sushi Why? Tei not really acceptable on my mouth. Because it's raw, yeah. Yeah, I think so. And the aroma is a It's little bit agak unique. uncomfortable. Yeah, uncomfy. Pizza Hut. Pizza Hut is so nice. Ice cream or waffle? Ice cream. Ice cream. What flavor of ice cream? Strawberry. Strawberry. Yeah. Really? Strawberry. I don't know Is why. it vanilla and chocolate only? But
It means you drink ultra milk. Oh no, No, I drink Hilo. Hilo strawberry also. No, Hilo chocolate. Chocolate. Hilo thin, right? Hilo tin. So we will be tall. Paul. 13. I think it will be surprising. What? Pak Budiman or Salim Sabtu? Pak Budiman. Why? Because Salim Sabtu is messy. So like jokingnya kadang agak di luar nalar ya, receh. Di luar Nurul. Ya, Budiman strict tapi masih ada joking. Ya, masih ada acceptable-nya. Kadang ya jangan terlalu Pak Salim Sabtu terlalu aneh-aneh juga. And his handwriting is So neatly. Sangat. different with Salim Sabtu ya. Yeah. Actually Salim Sabtu is very rarely writing on the board, lebih ke pakai slide. So, jadinya reverse Pak Budiman. Salim Sabtu like to say yo. Yo. Yeah. Yeah. Okay. 14. Winfield or GB? Oh no. Oh no, it's Oh, a no. hard choice. Yeah. This is not under 1 second anymore. Yeah, I'm Lenian, so I'll give you under 10 seconds. Aduh. Winfield or GB? GB. GB. Because it's my house. GB? Yeah. But you want to take an exam on at Winfield? Oh, yeah lah, Winfield lah, GB lah. Yeah. Because you want to live Winfield soon. Yeah. True. To Winfield. That's But the point. Winfield is also nice, right? Actually nice also. But I will leave Winfield soon. But if GB is forever. Ui. Please. 15. A bunch of homework or a sudden quiz. Like quiz mendadak atau A PR bunch of homework. 100. A bunch of homework. Why? 100 soal. It's okay. It's okay? Because it's prepare you for exam. Kalau quiz kan udah ambil nilainya. Oh. Kalau homework kan masih bisa berlatih. Nanti ujiannya pasti ya agak bisa lebih confident ya. Karena udah mengerjakan banyak sama. Kalau misalnya quiz lebih ke gratifikan ya. Karena kan pertaruhannya nilai. Kalau aku bakalan take sudden quiz. Why? Because our condition and situation is same, right? Mm-hmm. We haven't. I also haven't prepared. Mm-hmm. So if we all students get the score under like 50 or the 60, like the teacher will have heart, right? Punya hati lah. Wah, kasihan ya. Oh. Kayaknya kita buat ambil nilai lagi, kita kasih sesuatu. Another task again. Yeah, another task. Not make sense ya. Oke. Seldom. Buat kerjaan aja ya. Buat gurunya kerjaan aja nanti. Yeah. Ya udah task ya. A bunch of tasks even though it is 100. Oke lah. Oke. Task ya. Yeah. But if the sudden quiz gak ada pertaruhan yang lain, ya it's okay. It's not easy. But you choose homework. Yeah. Nice. A very diligent women. Okay. Do homework at school or at home? At school. At home? At school? At school. I mean, like after the lesson, you will do it. If like some teachers give us like break sessions ya, kayak if already want to near the exams, give us like self study. That one can do. But usually depends to the teacher. Kalau gurunya nggak terlalu fierce, we know the characteristics of the teachers, ya bisa lah diam-diam ngerjain homeworknya. Jadi kalau at least mendingan kerjanya di sekolah aja. Udah selesai. Ya, kalau terus bisa. Di rumah belajar ini. Kalau bisa usahakan di sekolah. Kalau enggak ya di rumah. Kayak kerjaan di rumah nanti. Iya, banyak hal yang harus dilakuin lagi. 17. Singing or playing music instrument. Playing music. Why? Because lebih passionate ke sana. Kalau singing enjoy, but not really enjoy the singing really. What music instruments do you play? Piano, keyboard, recorder. Pianika, I've never played. Recorder, harmonica. Else? Recorder, harmonica, piano, keyboard. Drum, no? No, I cannot play drum. Okay. Last one. What is it? Roti abon or roti coklat keju?
Abon. Abon, yeah. So I saw your delicious. picture Delicious. holding roti abon. Very delicious. Very delicious. It's like unique. Like, wow. Yeah, because you like something savory. Yeah, Yeah. it's true. Savory. Savory. Pancake waffle harus pakai sosis, telur, mozzarella, sauce, roti abon. It's more savory. Okay, that's all. 18 this or that question. Oh. Okay, Alice, thank you for being here. Thank you too. Thank you for being in this episode Yes. to share how to enjoy our school life. I wish you success and good Thank luck you. for your upcoming exam. Yes. And in the next semester also study hard, yes. prepare well, Yes. and don't be afraid. Okay. Sure. Last luck words. Last word. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena enjoy prosesnya itu, karena pasti worth it. What? Ya, tetap semangat belajar. Moga-moga yang di luar sana juga sukses. And to me also. Sukses ke depannya. Harus ya. Semoga sukses ke depannya. Moga karirnya, studinya nanti S2 lancar-lancar. May God lead you become a better person. Thank you. Thank you. This is us from episode 25, How to Enjoy Our School Life. Bye-bye. Bye-bye. See you on the next See episode. you.